सीताराम जय सीताराम साधारण स्त्री लोक मानक परी देवदेवी मानक मध्य अविश्वास विश्वास छाया देखा जाए। यही विषय एक कथा आलोचना करिबा। प्रभु श्रीराम जे स्वयं अवतारी तांको विषय रे शिवंकर पत्नी सती अविश्वास आनिथिले मन मध्यरे और परीक्षा मध्य करथिले। आज सही विषय रे थरे तृतीय जुगरे भगवान शिव अगस्त्य ऋषि निकट को जाइथिले। तांको सहित जगज्जननी भवानी सती मध्य थांती। शिव को समग्र जगतर ईश्वर बोली जानी ऋषि तांको पूजा कले। मुनिवर अगस्त्य विस्तारित भाव रे राम कथा कहिले एवं ताहा परम सुखद जानी महेश्वर शुणिले। पुनश्च ऋषि भगवान शिव को सुंदर हरिभक्ति विषय पचारिले एवं मुनि को शुणिबार अधिकारी मन करी भगवान शिव रहस्य जनित भक्ति निरूपण कले। एपरि भाव रे श्री रघुनाथ गुणगाथा कही शुणी भगवान शिव सेठारे किछि दिन रही गले। सेतेबेलकु पृथ्वीर भार लाघव करने निमंते श्रीहरि रघुवंश अवतार ग्रहण कर सारी थांती। से अविनाशी भगवान से समय पितृवाक्य पालिबा निमंते राज्य त्याग करी तपस्वी वेश धरी दंडकारण्य बुलू थांती। ठीक सेतिक बेले रावण सीता को चोरी करी नहीं जाए थाए। भगवान शिव रामचंद्र को दर्शन करने बड़ व्याकुल थांती। किंतु यही अवस्था किपरि दर्शन करिवे? प्रभुंकर मनोभाव भल नहीं जेहेतु तथापि प्रभु श्रीरामंकर पछे पछे शिव चली थांती। मनुष्य हाथ रे मरिबा पई तो रावण वर मागिथिला। तेणु ताकू जेतेबेले मारिबा पई प्रभु श्रीरामचंद्र अवतार ग्रहण करिसंती। तांको दर्शन करिबा बड़ सौभाग्यर विषय भाभी शिव पछे पछे चली थांती। यही परि अवसर रे श्रीराम को दर्शन पाई शिव मन रे बड़ आनंद हैला। शोभार समुद्र रूपी श्रीराम को शिव नयन पुराई देखिले, किंतु ताहा उचित अवसर होई नथिबारु से चिन्हा देले नाही। किंतु एतिकी कहले जगतर पवित्र कारक सदानंदकर जय हो कही काम विनाशक भगवान शिव निज बाटरे निजे चलिले। सती सहित चलुथिबा बेले कृपानिधि शिवंकर शरीर बारंबार रोमांचित हेउथिला। प्रभुंकर एपरि अवस्था देखि सती को मनरे बड़ संदेह जात हैला। से मने मने कहिबाकू लागिले शंकर को समग्र जगत वंदना करुछि। से हेउछन्ति जगतर ईश्वर। देवता मुनि ऋषि समस्ते तांको पाखरे मथानत करुछन्ति। अथच से जने राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कही प्रणाम कले और तांकर शोभा देखि एते प्रेमग्न हो गले कहीं। तांकर हृदय रे प्रीति प्रवाह एपर्यंत रुकी हेउ नाही। तेबे सीता शिवंक वचन मिथ्या न होई पारे या भाबी शिवानी शिवंक मुह को चाहिए किछि कहिले नाही। तथापि शिव सब कथा जानी पारिले। से कहिले हे सती तुम नारी जातिर स्वभाव ही सेया। कदापि एपरि मनरे संदेह रखिबा उचित नहे। ज्ञानी मुनि जोगी सिद्धगण जहाँ निरंतर निर्मल चित्तर ध्यान करती तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कही जहाँकर कीर्तिगान करती से सर्वव्यापक सकल ब्रह्मांडर स्वामी
ମାୟାପତି ନିତ୍ୟ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରଘୁନାଥ କୂଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସତୀଙ୍କ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସତୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ଦେଖି ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଭବାନୀ, ଯଦି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କରିପାର, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରହିଲି। ସତୀ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରି ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସେହି ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସୀତାଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ବେଶ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତଥା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ସତୀଙ୍କ କପଟ ଜାଣିଗଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ଯାଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ। ନାରୀ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଭାବ ଦେଖ। ସେଠାରେ ବି ସତୀ ଛଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜର ମାୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ହସି ହସି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ନିଜର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ବୃଷକେତୁ ଶିବ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ ବଣ ଭିତରେ ଏକାକିନୀ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରହସ୍ୟ କୋମଳମୟ ବଚନ ଶୁଣି ସତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୟଭୀତା ହୋଇ ନୀରବରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ଫେରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସତୀ ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ରଚନା କରି ସତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ଚାଲୁଥିବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସତୀ ଯେଣେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ତିନି ରୂପ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେବ, ଋଷି, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ରୂପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ତୁଟିଗଲା। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କମଳା ରମଣ। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀର ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇନଥିଲା, ସେ ଦେବୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।